Shalom. Salam mencuah-cuah man banta kerina senina dengan turang ibas gelar Kristus ija apa-apa kita ringan. Salam sehat. Pengharapan kami kerina kita ibas keadaan baik-baik saja. Denganlah kurang sedakai pe kena tetap mendalani wari-warita dengan tetap mendalankan singenate Tuhan. Jumpa kita ibas pahan perpulungan jabu-jabu kena tanggal 2 sekut tanggal 8 November tahun 2025. Jana OP kita ngoge kata dibatas jadi ogenta. Mari perlebe ras kita toto si pesikap okurta. O Tuhan di bata Bapa, kelengatindu tetap kap tergejapan kami, nemani dengan ngarak-ngarak kegeluhan kami. Ibas paksa enda ate kami, erlajar mulihi karena katandu, sampai tidak kami gelar tambah-tambah pengangkan res pengertin kami. Karena ugakin si tuhuna kegeluhan kalak Kristen. Semaka kegeluhan kami jadi kemuliaan man gelarndu saja. Kuasa indu puso perukuran kami Tuhan. Gelah katandu baci yang kai kami alu tangkas. Ibas gelar Kristus kami toto dengan ernaleman bandu. Amin. Kekelian Tuhan kata dibatasi jadi ogenta ibas kitab Jakub padan simbaru Jakub atau ibas bahasa Indonesia kitab Yakobus ya. Jakub bindu sada ayat 26 suku ayat 27. Kata na bagenda iogekan kami. Isekin pengakap maka ia kalak siragama. Adila ijagana dilahna sia-sia ma ia ragama jana itipuna dirina. Agama si tuhu-tuhu dengan si muhuli rikutkan pengakap di bata bapanta pakena-kena anak-anak melumang raskala singkong balu silit ibas kinesran. Bagepe jaga diri kela ola icedakan doni eda. Sejeda kata di bata si seman banta alu tema agama si tuhu-tuhu dengan si muhuli. Subtemana MKAP unit-unit bidang diakonia. Kekalian Tuhan sekali jadi cakap-cakap dua kala perbapaan karena masalah gereja. Sekala ia tutus ku gereja, sekala nari erlajar-lajar tutus dengar. Maka nina perbapaan sipak sana erlajar-lajar tutus ku gereja. Baginda nina. Kaikin nga situhun artina ku gereja. Kuida lit kanga kalak ku gereja ia rajin, tapi ras tetanggana pelabo ya si perkuanan. Tetanggana daya nak melumang ras di berumbalu. Susah kalgeluhna, tapi labo iperdiate kena. Padahal adi sioge pas pustaka si badia, makar kini tekan arus ngeri kuras perbahanan. Git nampati kalak susah, anak melumang ras simbalu. Aku dakal kini teken ku ngidah-ngidah sebagai piang ko malas aku ku gereja pe. Nina. Maka ngalawi teman na perbapaan si tutus nai ku gereja. Kata na bagenda, payo teman. Ragama la terzeng ku gereja. Tapi teri darah perbahanan. Saja uga banci situ apa perbahanan si muhuli. Adilabo kita rusur erlazar karena kata di bata. Adindara jelma mahuli japa pelit. Tapi motivasi na beda-beda. Deba mahuli gelah ipujikan. Deba ka mahuli gelah dat jabatan lit sura-surana. Deba ka melumbar ya nyumbang-nyumbang money laundering. Ya gelah olah tertas dan korupsi. Nina. Zenari nina katole. Ku gereja tetap perlu. Gelasir tetap uga kina harus na erbahan si mahuli. Magijau penaing sini teman nandai. Kekalian Tuhan pernah kang penungkunan si bagenda itu rahibas pusuh ndu. Kai kinertina ku gereja adilabo pernah armadiate ras erbahan mahuli. Tentu pertanyaan panci saja terlintas si bas prokurenta. Jana uga kinarus na kegeluhan kalak Kristen si payo rikutkan surat Jakub enda. Mari lajar kita ara ogenta enda. Kekelini Tuhan surat Jakub surat si tujukan man kalak Kristen Yahudi.
Gunang pagagahi kini terkena sebab paksa si ia ngenanami kinesrahan, mengalami kelaparan, penganiayaan. Sirah naibas pemimpin agama Yahudi di Jerusalem nari. Semaka merap lawas ia ku tanah perlajangan. Banci sioge mulai bindu si pemena ayat sada. Surat Jakub enda iperkirakan itulis sekala senina Tuhan Yesus si tergelar Jakub. Ara surat enda Jakub ar sura ngaju gelana kerina kala singikutkan Kristus tetap mendalankan pengajaran si payo amin giare erbagai-bagai percobaan. Jana yang kai perpulungan emin maka percobaan mabai ia semakin tahan uji, semakin megenggeng. Makanya tulisan enda labong rana karena sada konteks perpulungan. Melainkan isi na MK pidato pengajaran. Si make kalimat-kalimat pendek gelah murah iinget. Jakub dilo kerina kala site gelah iteh na kuga arusna. Geluhkan kegeluhan selaku kala site alun nekankan maka ergini teken labo terjang megi-megi saja. Tapi arus erbuah idalankan terida arah perbahanan si bujur. Jadi adilit kalak ngaku te man Tuhan tapi lah dalankan kata dibata balik kap ia ras kalak sir curmin idana ku garupana jine cenari lawas ia canah minter lupa ia ku garupana. Jakub sade 22-24. Makanya selanjutnya ia ngerana karena jaga dilah. Sebab salah sada sikap sincidahkan buah kini teken. Nina bas ayat 26. Sekin pengakap maka ia kalak siragama. Adilah ijagana dilahna sia-sia mo ia ragama. Cana itipuna bana. Artina kalak si man Tuhan, si tentuna alo dilahna ia muji Tuhan, arusna la ipake na dilahna guna ngutuki senina-seninana manusia, nakiti, menghakimi, menjelek-jelekkan kalak si deban. So adibagai lakap erbuah kini tekene. Sia-sia beragama, sia-sia beribadah. Sebab ibadah artina ibas cakap Ibrani avodah mengabdi artina. Si mengarahku ketaatan akan perintah Allah. Jana avodah pebanci irtikan penyembahan, pekerjaan dan pelayanan. Jadi ibadah labo terjang render toto. Jenari megi kata dibata. Praktek keagamaan ya rutinitas. Tapi ibadah si payo uga gelah arah penyembahan man Tuhan, arah pendahinta, ras arah pelayanan ta si tetap wari teridah ketaatan taman Tuhan. Jadi adi alu dilahta si puji Tuhan, arusna alu dilahta EKP kita banci notoken dengan masu-masu temanta. Gelah ulamin sia-sia ibadah ta, ulah sia-sia ragama. Maka skala-skala arus pentar makai kendilahna, ngasup ngkuasai, jagai dilahna. Bagi persingat Jakub, ibas bindu si pemena ayat 10 siwah nina. Ingatlah kerina harus metinggal. Ola minter ngerana dengan ola suka merawa. Iya. Penekanan sisakan Jakub. Jenari nina katole agama si tuhu-tuhu dengan si mahuli rikutkan pengakap di bata bapanta mepekena-kena anak-anak melumang raskala singkombalu silit bas kinesran. Terida ije Jakub secara rinci nuduhkan perbahanan kai si harus ibahan tandana tuhu-tuhu ragama. Alu kata si deban agama si tuhu-tuhu dengan si mahuli erkawitan ras peran. Erkawitan ras tanggung jawab mankala si lid baskin seran. Jadi ijena Jakub mengembangkan pengajaran Yesus karena kasih. Kasih si make istilah agape bas cakap Junani. Sebab agape artinya kelang ate si mengarahku kelang ate di bataman manusia. La ersibar, la milih-milihi. Kala si patuh man Tuhan, singgong gejapkan kelang ate Tuhan. Mesingan sa ngasup mengenyampingkan kesenangan na, mengenyampingkan kepentingan na deminahkan kekelangan mankala
Selit bas kinisran. Engkai kin maka harus pakena-kena anak melumang. Simbalu, si bas kinisran. Sebab bas konteks pak sesi anak melumang rasing gombalu. Secara sosial tergolong marginal. Dipinggirkan. Sebab lanai lit sir tanggung jawab nandangi iya. Lanai pi gasing kelengisa. Makana kalak Kristen ini lo Jakub gelanggit tanggung jawab nanggung jawabi geluh kala engkelengi anak melumang rasing gombalu metanda buah kini teken kalak Kristen jenari ia juk na pegelah ibas kini teken la ia icedakan doni skala harus ngasup jagai bana tandai na dirina tandai na dibata semakala nabo kubas perayakan doni melainkan tetap nalankan kata dibata tapi kebenaran. Dage ara ogen ta enda. Kita isingatkan gelahmin ula terjeng rajin ku gereja. Ula terjeng rajin PJJ, PA tapi lar buah. Ngata teman ta si baskin isran pela kita remediate. Lah kita kepate ngata kalak susah silik sekelewet ta. Maka asal ngo kencara si mindo ada ngan guna diakonia. Hego minter kita kulcipen. Nenta, kaikin lalap kaikin debe. Nenta. Padahal adiku kedendai kita lebih asa adangan keri si bahan senta nukur-nukur. Ya, basi mari introspeksi diri. Jana ibasnah kan penampat olah ka asal-asal. Adik kita pela bopet ula bereken man kalak. Pernah sekali jadi, sekalak pernanden, nahkan penampat atena man anak melumang. Papulungin na baju-baju na si bekas. Kepekan sila na terpakai kerina, merigat-merigat. Jadi elap-elap pela bolaya. Mereka naman anak melumang, menoko bagay. Kamu lo pernah bagay? Adi mereatendu berekan si muhlina. Ara pemerendu tridah kekelengan du lape kam ngerana. Ridah kekelengan du. Jenari. Adilit si idah teman tabas kinisran. Ulaka si tambahi kinisran na. Ya. Si tuntut ka iya bagi kita Ngom si teh iya malu misalnya. Lah kita ngasup nampati iya minimal ula si tambahi baban berat na. Jagalah dilah taglah ula ceda ukur teman tasibahan. Si Tuhun na jadi pendengar ngom kap nampati kele. Adilit teman taatena nuri-nuri, jadilah pendengar yang baik. Ula kasih cikurakan di belakang. Jaga diri taglah ula icedakan doni enda. Perkembangan zaman lah banci si elakkan. Maka genduari, erlumbang enda krina jelma, darami kebayakan, materialistis. Ya, erlumba jelma, ngayaki jabatan, kenyamanan. Semaka terbaba-baba kubas kegeluhan kalak Kristen ibas gereja Tanpa kita sadari bas pelayanan pengko kam kita ngarapkan kai si banci ya laukan. Si darami jabatan gelahna ihormati. Ngayaki pendidikan tinggi gelahna banci maganjang rana. Marilah si cidahkan buah kini teken tak arah sikap perbahanan si bujur muteru ukur dengan tulus. Lalu bagai dengan sendirinya terbentuk persekutuan yang solid, merasa saling memiliki. Tema tak agama si tuhu-tuhu dengan menghuli. Tuhan Yesus roh kudoni enda memang labo maba agama. Tapi pengajaran nanggelu dengan erkembang semaka hadir kekristenan. Naila bu ikatakan kalak Kristen waktu zaman Tuhan Yesus dengai doni. Tapi pengajaran na masih memunculkan ada kekristenan para pengikut Kristus. Singajari kita karena kegeluhan sidom alu kekelengan. Pengajaran lah min si hidupi. Alu nuduhkan kepedulian man anak melumang simbalu bagai pesi baskinisran. Bas tengah-tengah gereja TGBKP lead unit-unit diakonia. Mabai kita kubas peran ras tanggung jawab tas sebagai warga gereja.
Ya, tanggung jawab kita nandangi unit-unit gereja labo gereja kalak. Unit-unit diakonia GBK, PMK, YKPD Alpha Omega, PPOS Sukamakmur, Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih, Komisi HIV AIDS, Komisi Penanggulangan Bencana, ya, CUM, Yayasan Ate Keleng. Jadi kerina unit-unit enda, nuduhkan maka gereja ta, lah hanya teori. Ibas meritakan karena pengajaran Kristus. Gereja ta GBKP mempraktekkan, dalankan kata di bata. Labo terjang ritual agama si dalankan. Ibas tiap-tiap unit ema anak-anak melumang, simbalu, si baskinisran, si berkebutuhan khusus, ipa kena-kena gereja ta. Adibas YKPD Alpha Omega, emo anak-anak ta, turang seninata si berkebutuhan khusus. Adibas PPOS, Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera, emo orang tua ta, singgo lanjut usia, teremen singgo balu jay. Lika, Panti Asuhan Gelora Kasih, ijemo anak-anak ta si melumang, ipa kena-kena gereja ta. Maka litka unit KPB, Komisi Penanggulangan Bencana, si tujukan mankala si terkena dampak bencana. Maka litka CUM, ya, Credit Union modifikasi, si sifatna simpan pinjam, gunaban sinampati kerina jelma secara ekonomi, si megagah nampati si kurang megagah. Maka arah Yayasan Ate Keleng, unit EKP jadi dahalan gereja ta gunanahkan pelayanan-pelayanan si sifatna advokasi. Semaka daerah-daerah terpencil, misalnya si lengah masuk air, ya bahan cisampati, arah unit enda. Maka patut kelma kita bangga. Ya, bangga kita gereja ta GBKP memiliki unit-unit diakonia enda. Tentu nagerina unit-unit enda perlu si perdiatekan. Tandana ada rasa memiliki bas kita. Penampat arah kerina ngawan subuh ibas daya, dana, toto, sangat diperlukan guna mengembangkan pelayanan unit-unit enda. Rikutkan talenta, pendidikan ta, atau kinilitan ta, si pake kerina kuna banci, ikut muat bagin nampati bas unit-unit enda. Kaikin bentuk penampat si banci sisahkan, tentu haruskan kita koordinasi ras runggun, koordinasi ras klasis, gelah arah klasis kita berkoordinasi ke unit-unit modraman enda. Jadi intinya selaku kalak singgo leben ngenanami kelengate Tuhan, ya, selaku kalak singgo ngalokan keselamatan ibas Kristus nari, labo kita bujur, adilah kita armadiate ras mereka penampat kus sekelewat ta. Bayangkan anak-anak ta, khususnya si bas Panti Asuhan Gelora Kasih atau si bas Alpha Omega. Entah pe orang tua ta singgo malu, singgo metua, ibas Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera. Sehari-hari rutinitasnya selalu berulang. Tiap hari bagai-bagai saja. Kerahenta saja pengkom jadi penghibur iman bana. Kami ngenanami tu magang pikaris. Sada bulan ibas tep-tep unit khususna ibas unit Alpha Omega, Gelora Kasih, PPOS. Kelungun na. Melungun Sehari-hari rutinitas yang berulang membuat bosan. Makarahkan tamu, meriah kelakap. Terlepas dari luah kaikin si babana, rasa zapeng engkau malam kelate meriah. Kerina unit-unit endandai merupakan bagian dari tanggung jawab ta. Ningatkan kita bahwa bagian geluh ta, siman kelengen ta, si perlu perdiatekan. Tentu tanpa melupakan kalak silit isiklewat ta. Sobok selaku pribadi bagai bebas persaudaraan gereja. Mari minter si agendakan.
Ya, mari minter si agendakan masing-masing sektor kita. Ulat terjang Natal guna dirita saja. Tapi Natal ernanam lah. Ya, ernanam lah mankala si membutuhkan. Kai erti Natal meriah siakap mewah. Sipan lomok-lomok. Mulih pe maba lomok-lomok. Maba bingkisan ka. Tapi tanpa aksi kasih. Kai me ertina. Padahal berita Natal ay mau berita kasih, si harus diberitakan. Sebab kerahan Mesias meraikan pengharapan si baru nandangi geluhta. Agama si tuhu-tuhu, ay mau sindalankan kekelengan. Natal si tuhu-tuhu, pe Natal si meritakan karena kekelengan Tuhan man sekelewat ta. Labo tuhu kita tutu sertoto saja, raskar batin saja. Tapi lah si diate kalak si kesesahan. Canah labo katuhu adi si sampati kalak si susah. Zenari laneka kita ku gereja sembah ku Tuhan. Sebab dua na sendalanan. Kita tetap harus ku gereja. Makai bas kita sembah ku Tuhan i gereja. Sidalankan kata di bata. Labo banci si sampati saja kalak. Uga siakap mohuli sidalankan. Tanpa ada bekal pengertian pemahaman rikutkan palas kata di bata. Jadi ku gereja pe harus dalankan kata di bata sada kewajiban. Dua na sendalanan. Arah kita kebatin ijem kita muji Tuhan ersembah ku iya ngalokan kata di bata ukur ta iplim barui. Guna ngangkai kin si mohuli. Zenari maasam ta guna dalankan kin pengajaran Kristus. Makasih dalankan arah sikap geluhta git pa kena anak melumang simbalu rasi ibas kinisrahan silit sekelewat ta. Itulah ibadah yang sejati. Agama si tuhu-tuhuay. Maka marilah kekelen Tuhan, teruslah kita patuh man Tuhan. Ibas kerina dampar geluhta si dalankan katana. Alunahkan kekelengan man kalak simbutuhkan, si geluhna kurang beruntung. Alu bagai jadi kita jadi pribadi simbaru, iwasnahkan kelang ate. Semaka gelar Tuhan termulia, arah kegeluhan ta. Amin. Tuhan pengasup kita dalankan katana, ras kita toto. Kegeidur kam nari kap Tuhan. Sim pengasup kami makaikan kesempatan geluh. Rekuras kinilitan kami. Guna banci, nampati, kalak si kesusahan silit sekelewat kami. Ajari kami Tuhan dalankan katandu. Guna mempraktekkan pengajaran Kristus ibas geluh kami. Labo terjeng ngerana, labo terjeng ritual, si idalankan kami. Tapi tuhu-tuhu idalankan kami karena kekelengan si engko tuduhkan Kristus. Ajari kami ermadiate man sekelewat kami, khusus naman anak melumang, singko malu, bagai pekalak si bas kinesran, arah kai silit bas kami, pakai kami Tuhan. Gelah banci geluh kami jadi pasu-pasu. Jenari terpuji gelar Tuhan, ibas kegeluhan kami. Hukam kami pangendes Bapa, ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Selamat PJJ man bata krina. Tuhan si masu-masu.